प्रणाम। ईश्वर एक, धर्म मध्य एक, समस्त मनुष्य मध्य एक, से भावनारे समस्त हृदय प्रणाम। आज आमर ये गुरुत्वपूर्ण बा गभीर तत्वर चर्चा को आपण मानक स्वागत। आज चर्चा रे आमर विषय वस्तु हेउची ईश्वरंकर अस्तित्व अछि कि, डज गॉड एक्जिस्ट। तेणु ईश्वर जहाँ को आमे सृष्टिर स्रष्टा बोली कही थाउ बा ईश्वर जी कि सृष्टि को निर्माण करिसंती, से ही ये सृष्टिर परिचालक। तांकर इंगित रे ये सृष्टि रे जहाँ भी किसी परिवर्तन हेउची से भगवान का निर्देश रे बा ईश्वरंकर इंगित रे। किंतु आजिर समाज रे यही आध्यात्मिकता को लेकिन आम मन रे केउठी ना केउठी कमी रही जाइछि, जहाँ फल आमे भगवान एवं धर्म एक हेले मध्य आमे ताकू अनेक रूप देइछे, विभिन्न उपासनार मार्ग को आचरण करुचे, विभिन्न विधिर विधान को आमे भिन्न भिन्न करी आचरण करुचे। तेणु यही चर्चा रे आमे आज आम मनरे आध्यात्मिकता को नहीं जो स्पष्टतार कमी रही से यही चर्चा माध्यम आमे ताकू आज स्पष्टता आनिबा। आम सहित आज उपस्थित अछंती राहुल सर, जे कि इंजीनियरिंग क्लियर करी वर्तमान निजर व्यवसाय सठिक भाव चलाउछंती, एवं अपर पाख्यरे आम सहित अछंती प्रियरंजन सर, जे कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वर्तमान से आध्यात्मिकता को आचरण करी निजर किसी अनुभूति की अनुभव को व्याख्या करिवे। तांको जीवनर लक्ष्य रही ब्रह्म ज्ञानर प्रचार और प्रसार करिवा। आमर आजिर यही कार्यक्रम माध्यम कौनसी जाति वर्ण बा धर्म को छोट बड़ ठीक भूल निर्धारित करवा आमर उद्देश्य नुहे। आमर मूल उद्देश्य आध्यात्मिकता को नहीं जो स्पष्टतार कमी रही जाइछि ताकू आमे आज क्लियर करेबा। तेणु प्रथमे मु जीवी राहुल सर पाखक, जे कि आजिर समाज रे बहुत लोक ईश्वर को मानुछंती, ईश्वर को विश्वास करुछंती, तांको आमे आस्तिक बोली कहि ताऊ। किंतु किछि लोक जो माने ईश्वर को मानती नहीं, ईश्वर को अस्तित्व को विश्वास करती नहीं, तांको आमे साधारणतः नास्तिक बोली कहि ताऊ। किंतु आजिर यही कार्यक्रम रे आम पाखरे जे प्रियरंजन सार अछंती, से ब्रह्मज्ञान प्रचार और प्रसार करुछंती। किंतु राहुल सारंकर तांकर व्यक्तिगत दृष्टिकोण जहाँकि से भगवान को विश्वास करती नहीं। ठीक अच्छे, आमर यही ईश्वरंकर अस्तित्व को लेकिन पूर्वर बहुत चैनल माध्यम रे सब विभिन्न पॉडकास्ट माध्यम रे आलोचना जुक्ति तर्क वितर्क होइछि, किंतु जार शेष कौन सी आम सठिक फलाफल पाइने। तेणु आजिर आमर यही कार्यक्रम एक नियारा कार्यक्रम, जहाँकि आमर उद्देश्य यही चर्चा को आमे श्रृंखला भावे एवं अनुशासन भावे आज कार्यक्रम करिबा। जहाँकि अलगा चैनल माध्यम आमे देखिचे शेष कौन सी जुक्ति आमे सठिक भावे पाई न थाउ, कोलाहल गोटे क्रिएट हो जाए। तेणु आजिर आमर कार्यक्रम को आमे श्रृंखला भावे नवा। प्रथमे राहुल सार को कहवा तांको मनरे थिबा प्रश्न को से उपस्थापन करिवे एवं तार उत्तर रखिबे संक्षिप्त रे एवं स्वल्प शब्द मध्य रे प्रियरंजन सार व्याख्या करिवे। कथा को बेसी लंबेइबानी, स्वल्प समय एवं संक्षिप्त अर्थ भाव रे ताकू व्याख्या करिवे। तेणु प्रथमे राहुल सार को अनुरोध करिवि आपनकर प्रश्न को उपस्थापन करंतु। आपण जो ईश्वर चर्चा आपण कहले कि आज ईश्वर विषय चर्चा होची। ईश्वर चर्चा अनादि काल ईश्वर चर्चा हो आसुची, ईश्वर विषय चर्चा अनादि काल हो आसुची। विभिन्न ऋषि मुनि आम हिंदू समाज रे विभिन्न ऋषि मुनि विभिन्न प्रकार भगवान तैयारी करी तांको पूजा करी तांको माध्यम रे ईश्वर उपस्थितिटा को दर्शन कराउछंती लोक को। अच्छा, ईश्वर चर्चा आजिकल तो होनी, बहुत हजार हजार वर्ष काल हो आसुची।
विभिन्न धर्म तो गोटे नुह किए ख्रीस्टियान धर्म है सी जीसस को मानला किए मुस्लिम धर्म है किए बौद्ध धर्म है तेणुक यही टाइप विभिन्न प्रकार धर्म अनुसार आम विभिन्न प्रकार ईश्वर को पूजा कर आसु समस्ते कहते ईश्वर एक किंतु विभिन्न प्रकार धर्म रे ईश्वर को विभिन्न प्रकार आकार रे पूजा करा जाए विभिन्न किए फूल देला किए कपड़ा देला विभिन्न प्रकार जिनस दान दि जाए। अच्छा ईश्वर ये सब जिनस तैयारी करिसंती ना आमे मनीष ये सब जिनस तैयारी करूछु मु आपनक कहवा अनुसार मु आज प्रथम क्वेश्चन करी जे ये सब जिनस जो गुड़ाक आम देखुचु धरतु ये पुस्तकटी हो कि जेकोसी धर्म ग्रंथ हो जहाँ भी तैयारी होइछि ताकू मो मत तो सब जिन मनीष करुच्ची ये सब जिन मनीष करुच्ची गोटे मंदिर है गोटे मंदिर गोटे मूर्ति तैयारी है ये सब तो नेचुरल क्रिएट नुह सब जिन आम आखि आगे मनीष तैयारी करें देखिए अनुसार आम आखि आगे तैयारी कर शह पूर्व आम जो जिन भी जानीचे जो जो समय ये मंदिर सब होती केते लोक काम करते कौन होता सब जिन लेखा अच्छी तमें भी मनीष तैयारी कर तो मोर प्रथम क्वेश्चन आज मुझे रखी जे ईश्वर को मनीष तैयारी करिछि ना मनीष को ईश्वर तैयारी करिछि आज प्रथम क्वेश्चनटा मत ये क्वेश्चन ना आंसर टी देवे जे ईश्वर मनीष को तैयारी करिछि ना मनीष ईश्वर को तैयारी करिछि। अच्छा राहुल सर प्रथम प्रश्न रखिले जे कि आमे भी नॉर्मली समस्त कहे ईश्वर ही सृष्टिर कर्ता सृष्टिर स्रष्टा से ही पालन करुछंती किंतु से प्रथम प्रश्न कहले कि ईश्वर प्रकृत में मनुष्य को तैयारी करिसंती ये समाज को तैयारी करिसंती ना मनुष्य ईश्वर को तैयारी करिछि तेणु ताकू टिके आपण व्याख्या करिवे बुझेबे प्रश्नर। सुंदर बढ़िया प्रश्न देखंतु सर्वप्रथमे मु कहि रखिबी आमे बहुत सारा कथा को मानिचे अच्छा किंतु आम मानिबा कौन जाए सत्य ताको आमे तर्जमा करिने ताको आमे बुझिया पई चेष्टा प्रचेष्टा करिने आ द्वितीय हैला आजिर जो आधुनिक जुगरे आमे गोटे एमितिया जुगरे अच्छे बहुत सारा प्रचार प्रसार होउछि गाँ गली रे प्रत्येक गाँव रे देखिबे 10टा लेखा मंदिर मस्जिद चर्च कोठी सत्संग होउछि कोठी हरिनाम हरिकथा होउछि किंतु किए से ईश्वर तांकर तत्व कौन कौन थी पाई आमे पूजुचे पूजार उद्देश्य कौन ये सब कथा अधिकांश लोक जानि न थांती समाज को जदि परखिबा जदि आम भारत कथा आम कहबा भारत ऋषि परंपरार देश दिन थिला आम पाखरे वैदिक परंपरा थिला आश्रम विद्या थिला जो विद्या को अध्ययन करी मनीष श्रेष्ठ थिला समाज श्रृंखलित थिला मानव भितरे माधवर गुण थिला समस्ते श्रृंखलित होकर जणे जनकर सहारा होते जणे जनकर साहाय्य करुले बुझिपारते तो से जो वैदिक परंपरा थिला सिठी छोट बेल ठारू जो बयस आजिकल आम स्कूल को जाऊे अपरा विद्या शिक्षापी इठी आम समस्ते जानी रखा दरकार विद्या दुई प्रकार गोटे है अपरा विद्या है भौतिक विद्या जो सोशल साइंस स्कूल आम जहाँ पढ़ुचे अपरा विद्या द्वितीय है परा विद्या है ब्रह्म ज्ञान नॉलेज ऑफ द सेल्फ मु किए ये शरीर कौन इंद्रिय मन कौन तांका स्वभाव स्वरूप कौन ये संसार कौन बुझिपारते ये सब चर्चा को ये सब गूढ़ रहस्य को बुझापी आम जो अध्ययन करूँ परा विद्या कहुला तो से जो आश्रम विद्या सर्वप्रथम ये सब गभीर कथार चर्चा होता ये चर्चा हवा पर ये चर्चा माध्यम जड़े मनीष मन स्पष्टता रहूला ईश्वर कौन आ सी गोटे सटीक मार्ग को आचरण कर ईश्वर उपासना करुले तो आजिर ए आधुनिक जुगरे आम से आश्रम विद्या लुप्त हो शास्त्र अनुजाई साधना न करिबारु आम मन में बहुत सारा भ्रम बहुत सारा भ्रांति अच्छी। राहुल सर बढ़िया सुंदर प्रश्न पचारे ईश्वर सत्य संसार को निर्माण करते कि आम तो देखुचे मूर्ति मंदिर सब आम ही निर्माण करचे ताले ईश्वर संसार को केमती निर्माण कले एक कथा हूँ पचारे देखंतु साइंस भी आज मानी गोटे एनर्जी रु ए संसार सृष्टि होइछि
बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ी आप जानते बिग बैंग रे सर्वप्रथम बिग बैंग थ्योरी रे आग गोटे एनर्जी ब्लास्ट है से एनर्जी रु गैलेक्सी तैयार है जहाँ देहर आमर जो आकाश वायु अग्नि जल स्थल पंचभूत निर्माण हेले साइंस भी कथा को मानुची साइंस एनर्जी रु ए संसार सृष्टि हो मानुची किंतु से एनर्जी किए से जानी तो आविष्कार आज जाए करें कि भविष्य भी करें एटा स्पष्ट कहीं करें ये टिके मुझे कही रखुची साइंस जो जिनस को देखिपारे इंद्रिय माध्यम अनुभव करें मन माध्यम मनन करें से सब जिनस को ही साइंस व्याख्या करें कि अन्य को बुझे पारे किसी आविष्कार करें भगवान होती जमती साइंस कौन गोटे शक्ति ए संसार निर्माण हो ठीक सेमती ही शास्त्र भी प्रमाण शास्त्र भी यही कथा ही कहूँ एक शक्ति ए संसार सृष्टि होती प्रश्न उठिब से शक्ति संसार को निर्माण करथुवा किए देखिसंती केमती आमे कहिबा ये प्रश्न भी उठिब साधारण कथा एटा। अच्छा आम साइंटिफिकली जब पचार बिग बैंग थ्योरी केमती ठीक से रिसर्च कले गोटे गोटे जिनस को मेटीरियल कॉज को देखिले से देखिले पृथ्वी निर्माण पृथ्वीर आधार कौन पृथ्वी कहा द्वारा निर्माण होची से आविष्कार कले जल माध्यम रे निर्माण होची से जल को परखिले जल केमती तैयारी होची जलर जो साइंटिफिक नेम अच्छी H2O H2O माने दुईटा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन तो से हाइड्रोजन माने कौन अग्नि जलर आधार अग्नि ऑक्सीजन माने कौन पवन तो पवन आ अग्निर कॉम्बिनेशन रे जल निर्माण होची अग्नि को परखिले अग्निर आधार किए पवन पवन नथिले अग्नि प्रज्वलित हुएनी आम सब कथा जाने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आम छोट बेले भी करें गोटे काच बोतल भितर आम गोटे कैंडल को जलैक जो भीतर पवन को बाहर कर देता से कैंडलटा बुझी जाऊँ जलू न थाए तो आम जाचे अग्निर आधार वायु वायुर आधार किए आकाश तो सेमती जो साइंस गोटे गोटे जिनस को तर्जमा करिछि गोटे गोटे जिनस को परीक्षण निरीक्षण करिछि तो साइंस आज गोटे जगार जाकर पहुँची जाइए एनर्जी रु ए सृष्टि संसार निर्माण होइछि आपण जो हिग्स बोजियम थ्योरी भी देखिथिबे गॉड पार्टिकल्स से आउ गोटे कथा डिस्कवर होइछि आम जो शून्य को देखुचे ए शून्य शून्य नुह ए शून्य रे गोटे शक्ति अच्छी गोटे एनर्जी अच्छी आम जो शून्य को देखुचे भावुचे किछि नाही ना 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 इठी गोटे शक्ति अच्छे जहाँ को आम गॉड पार्टिकल्स कहूचे कि हिग्स बोजियम कहूचे माटी तले 23 किलोमीटर गात खोलिक विभिन्न जंत्रपाति को नगेई से माने जिनस को आविष्कार करथिले एबे साइंस जंत्रपाति को माध्यम करी जो जिनस को आविष्कार करुच्ची किंबा करबा को जाऊँची आम ऋषि परंपरा रे ऋषि मुनि माने निजर शरीर को माध्यम करी निजर इंद्रिय मन को आधार करी यही सब कथा को परखिले पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहाँ पिंड भितर अच्छी से ब्रह्मांड भितर अच्छी अज्ञान रे साइंस बाहर बुलूची ब्रह्मांड सारा बुलूची कौटी चंद्रमंडल को पलाऊँची कौटी मंगल ग्रह उपर को पलाऊँची किंतु शरीर को परखुनी बुझीपार जमी साइंस किसी ना कि आधार को किसी परीक्षण निरीक्षण को करी साइंस धीरे धीरे आज गोटे स्थिति आसी पहुँची कहूँ नाई एनर्जी रु गोटे शक्ति रु ए संसार सृष्टि होइछि ठीक सेमती साधु संत माने सर्वप्रथमे तांक मन में गोटे प्रश्न उठिला दुखर कारण कौन आम तो खाऊचे पीऊचे रोजगार करुचे आम पाखे सुख सुविधा भौतिक उन्नति दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली ताहले दुख कहीं आसूची शोक कहीं आसूची मन में डर कहीं आसूची ये सब कथा को आधार कर माध्यम कर से सब तर्जमा कले एकांत प्रदेश को गले सेठी स्थिर होकर बसिले परखिले शरीर कौन शरीर निर्माण केमती होउछि आम जहाँ भी डे टू डे लाइफ रे प्रतिदिन आम दिनचर्या आम काम कार्य करुचे से काम कार्य को जब परखा अनुसंधान करवा बहुत कथा को आम बुझीपार शिखिपार से देखिले शरीर केमती निर्माण होउछि आम जो खाद्य खाऊचे प्रतिदिन खाद्य खाऊचे खाद्य पेट भीतर को जाऊँगी पेशा होकर रस बनूची रसर रक्त बनूची रक्तर मांस मांसर हाड़ हाड़र मज्ज मज्जर वीर्य तो खाद्य ही शरीर रूप निर्माण होउछि खाद्य को खाईकर ही शरीर परिचालन होउछि जीवित अच्छी तो सर्वप्रथम शरीर को परखिले
शरीर को वैदिक परंपरा रे अन्नमय कोशा कहा जाए। शरीर अन्न अन्न कौन आसला प्रकृति आसला हाँ कि नहीं अन्नर आधार कौन प्रकृति आम फल खाइले डाली जहाँ शाग पनीपरिया चाउल जहाँ भी खाद्य खाऊँ ये सब कौन प्रकृति प्रकृति खाद्य आसी तो प्रकृति खाद्य जो आसी शरीर है खाद्य शरीर को परखिला परे से धीरे धीरे परखिले शरीर कहा माध्यम रे जीवित अच्छी धीरे धीरे से प्राण शक्ति को देखिले कहले प्राण शक्ति है आधार प्राण शक्ति थिबार शरीर जीवित अच्छी शरीर चली प्राण शक्ति जो छाड़ी दे शरीर मरी जाऊँच मृत्यु हो जाऊँच तो शरीर आधार प्राण शक्ति धीरे धीरे से परखिले ये प्राण शक्ति को शरीर को आम क्या माध्यम रे अनुभव करुचे मन को देखिले बुझीपारछन तो मन को देखिले तो मनर स्थिति को परखिले मनर जागृत अवस्था को मनर स्वप्न अवस्था को मनर सुसुप्ति अवस्था को धीरे धीरे परखिक से गोटे कथा आविष्कार कले मन को किए देखुची मन को किए परखुची मनर आधार किए देखो बहुत सारा कथा टी अचंबा लगे आमको टी अद्भुत लगे कहीं आम भौतिक ज्ञान को जाचे आध्यात्मिक गहन कथा गभीर कथा को आम परखुने आप गोटे कथा कहतु आप जो प्रश्न मत पचारे भाविक पचारे ना सेमती पचारे नहीं सेमती ना नहीं किसी तो मन में भाभी ना मनन करेंगे ना विचार करके आप विचारधारा को व्याख्या कर निश्चिंत राहुल सर तांको विचारधारा को सी व्याख्या कले मु मो मत को मो विचारधारा को मु व्यक्त करुँच आपण विचारधारा को व्यक्त कर तो जो विचारधारा को कहते व्यक्त कर भाविक कहते ना निश्चित जोटा मन जोटा आसुची सेटा हमें भाबिला पर तापरे सेटा आपन पाखरे व्याख्या कली तो जो विचारधारा को भाबुसंती आज्ञा ताको किए देखुची आम सेटा मन रे हम सेटा भाबिले सेटा कोन देखि परिबे एठी बड़ गभीर कथा अछि हम धरि पारने मन को किए ना किए परिचालन करसंती मन को किए ना किए देखुसंती मनर किए ना किए साक्षी अछंती मनर किए ना किए द्रष्टा अछंती बुझिबासंती आज्ञा तो सी किए तांको ऋषिमुनि माने परखिले इंद्रियों को संयमित रखिले मन को शांत कले मन को स्थिर कले मन भितर एकाग्रता आणले मन को मौन रखिले धारणा करिक ध्यानस्थ हेले ध्यानस्थ अवस्थारू समाधि अवस्था को गले समाधि अवस्थारू मनर चतुर्थ अवस्था एक अच्छी जहाँ को तुरीय अवस्था को जाए से अवस्था को जाकरी सी ए कथा को बुझी पाइले ये संसारर ये शरीरर आधार एक शक्ति अच्छी से शक्तिर ना आम विभिन्न प्रकार ना देचे किए कहले ब्रह्म किए कहले आत्मा किए कहले अल्लाह किए कहले जीजस से शक्ति एक तो ए कथा निर्धारित करुच्ची ये कौन से गप कहानी नुह मानिया पड़ोनी आम समस्त अनुभव करे गोटे कथा कहतु आप स्वप्न देखी जीवन में ना देखी ना देखीचु कई थर देखी अनेक थर देखी अनेक थर तार तो हिसाब नहीं तो स्वप्न को आप व्याख्या करी कहते ना नहीं माने स्वप्न काली रात्रि जब स्वप्न देखिले सकाळ उठिक मन थाए ना न थाए सब मन न थाए जहाँ किछि तो मन थाए बहुत लोग तो स्वप्न देखि डरी जाई थांती स्वप्न रे खाली साप देखिली स्वप्न रे खाली ठाकुर को देखिली समस्त स्वप्न के न देखे समस्त देखते जहाँ मन थाए कहि परंते सकाळे गोटे कथा एठी कहबे सीधा कहबे कथा को बंकेबेनी मते गोटे कथा कहंतु आप आखि बंद कर देखुंत ना आखि खोलिक देखुंत आखि बंद कर शोला बेले तो आखि समस्त बंद स्वप्न देखुवा समय आखि बंद अच्छी ताले स्वप्न को किए देखुची सेटा हम मन रे हम सीधा देखिले मन रे नुह आम कैमरा को देखुचे कैमरा आम ठो अलग थिबार आम कैमरा को देखुचे आज्ञा मु आपन को देखुचे आपन मते देखुसंती आपन मोठार अलग ना अलग आपन दृश्य आखि द्रष्टा आपन बुझी परसन तो कैमरा दृश्य आखि द्रष्टा तो एठी जिंती भौतिक संसार रे दृश्य द्रष्टा ठार भिन्न अलग अच्छी सेमती स्वप्न ठार स्वप्न को देखुथिबा द्रष्टा स्वप्नर साक्षी के अलग अच्छी जे स्वप्न को देखुंत सी किए आप कहे मु कमली आम कहे मु ताहले मु किए मु कौठी अच्छी मु मनर ऊर्ध्वरे अच्छी धरी पार्छन्ति कथा को शरीर को आम गीता जदि राहुल सर तो पढ़ी थे कि ना मुझे कहींपारे जेहेतु ठाकुर को मानती ठाकुर को जे मानती जे आध्यात्मिक सटीक वैदिक परंपरा को आचरण करसुंती सटीक वैदिक विधि को आचरण करसुंती तांको जदि आप पचारे से भगवद गीतार
तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 42 लिखाई इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धिर परतस्तु सह। संसार आधार होउछि शरीर, शरीर आधार होउछि इंद्रिय, इंद्रिय इंद्रिय माने कौन? 5टा ज्ञानेन्द्रिय, 5टा कर्मेन्द्रिय शरीर रे अछि। आखि, नाक, कान, जीभ, त्वचा 5टा ज्ञानेन्द्रिय, 5टा कर्मेन्द्रिय, हाथ, गोड़, पाटी, मलमूत्र द्वार। तो ये कर्मेन्द्रिय है शरीर आधार। कर्मेन्द्रिय आधार किए? मन, मनर आधार बुद्धि, बुद्धिर आधार आत्मा, बुद्धिर आधार ब्रह्म, बुद्धिर आधार ईश्वर। से शक्ति स्वरूप, तांकर कौन से रूप रंग ना, तांकर कौन से चिन्ह वर्ण ना। आउ सी ही आमे, आमे माने सी ही मु, तत्त्वम असि। तत्त्वम असि है वेदर एक महावाक्य। जी खोजुंट जहाँ को खोजुंट सी एक। अच्छा राहुल सर तो मानती ठाकुर को, ठीक अच्छे। आपण कहतु, आप गीता पढ़ी? आज्ञा पढ़ी ना नहीं? गीता कहतु, बाइबल कहतु, किंबा खुरान पाक कहतु, गुरु ग्रंथ साहिब कहतु, प्रत्येक ग्रंथ रे गोटाए कथा लिखाई, ईश्वर ए सृष्टि को रचना करछंती। जहाँ ठार सृष्टि रचना होइछि माने ईश्वर पूर्व संसार किछि नथिला। सब शास्त्र कहूँ ईश्वर पूर्व संसार किछि नथिला। ईश्वर द्वारा, ईश्वर भितर ईश्वर ही सृष्टि को रचना करछंती। ताले सृष्टिर प्रत्येक कण कणिकार से ही नहांती कि? आम गोटे भावतु, गोटे माटी धीरे माटी हांडी तैयारी होइछि। से हांडीटा माटी नुह कि? गोटे माटी धीरे गोटे सराटे तैयारी होइछि, माटी दीपटी तैयारी होइछि। से माटी हांडीर, माटी सरार, माटी दीपर बेसिक सबस्टेंट कौन? सेटा माटी रोचे। किंतु तांकर सीधा सड़क प्रश्न थिला जे ईश्वर भगवान ना हम से आड़ जाउछे ना, गोटे गोटे कथा को बुझी बुझी जाउछे, काहे ना कथा को ठीक से न बुझिले मझिरे कथाटा कटअप हे जिवो। अच्छा से टिके पहुँचुचे, आम से पाखे पहुँचुचे, से जाए गले अल्प टिके धैर्य धरतु। तो मूल तत्व है माटी, बुझिपार? मूल तत्व है माटी। तो ये कहबार तात्पर्य माटी रे माटी जातिक प्रत्येक वस्तु तैयारी होइछि। प्रत्येक माटी रे तैयारी होता वस्तुर कण कणिका भितर माटी ही अच्छी रहिबो निश्चित। जेहेतु माटी रू तैयारी होउछि तार मूल आधार माटी। सेही कथा एठी भी ईश्वर द्वारा ये संसार जदि सृष्टि होइछि, संसार प्रत्येक कण कणिकार ईश्वर ही अछंती। ईश्वर अद्वैत, ईश्वर अभिन्न, ईश्वर आपण ठारू अलगा नुहंती। किंतु मनुष्य रूपक आमे आध्यात्मिकतार गभीर कथा को तर्जमा न करी आम परिका संसार को देखुचे। आम मानि नहींचे ठाकुर कि आम अलगा अच्छी, बाहर अच्छी, सृष्टिकर्ता किए अलगा सृष्टि करिसंती। सृष्टि ही सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता ही सृष्टि। सृष्टिकर्ता ठारू सृष्टि अलगा नुहे, भिन्न नुहे। धरी पारछन्ते कथा को? तो देखो मो कहबार निष्कर्ष है भगवान निहायती एक शक्ति स्वरूप, जो शक्ति आकाश, आकाश वायु, वायु अग्नि, अग्नि जल, जल पृथ्वी निर्माण होइछि। जो शक्ति माध्यम रे ये प्रपंच निर्माण होइछि। जेमती साइंस रिसर्च करिकिरी आज गोटे एमितिया स्थिति रे पहुँची कि साइंस निजे व्याख्या कर कहूँ एनर्जी रु ही ये ब्रह्मांड निर्माण होइछि। ठीक सेमती ही साधु संत माने ये पिंड को, मन इंद्रिय को, मनर साक्षी को, मनर द्रष्टा को अनुसंधान करी, गवेषणा करी से आविष्कार करि पारथिले, बुझी पारथिले, आ ए कथा को जानि पारथिले जे ईश्वर ही संसार को रचना करिसंती, ईश्वर ही संसार को परिचालन करुसंती, ईश्वर ही संसार को परिवर्तन भी करुसंती। आ सी मु एक से मो ठारे भिन्न नांती। जेमती माटी रे जेतिक हांडी कुंडी सब तैयार सब माटी, माटी से वस्तुर बेसिक सब्सटेंस है माटी, मेटीरियल कॉज है माटी। सेमती ये शरीर संसार जो बेसिक सब्सटेंस होची ईश्वर, आधार होची ईश्वर। बुझीपारछन्त ना नहीं? तेणुक जमती से साइंटिस्ट गवेषणा द्वारा को निष्कर्ष बाहर करते कि चिन्ह पारे, ठीक सेमती ही अनेक अनादि काल आम ऋषि परंपरा रे, आम वैदिक परंपरा रे, आमर बोलिक कहबानी सब धर्म अच्छी, अनेक सूफी सन्त अच्छा, अनेक ख्रीस्टियन माने सन्थ माने अच्छा,
फादर माने जे कि ईश्वर को अनुभव करछन्ति अनेक लोक ए कथा को अनुभव करछन्ति आ से अनुभवर ज्ञान को ही शास्त्र माध्यम करे हमको बुझेया पे से माने प्रयास करछन्ति। अच्छा आपण को कहवा कथा माने साइंस जोटा कि भी माने नै कि गोटे पावर गोटे एनर्जी रु सृष्टि तैयारी हेची तेणु आपण कहवा कथा सेमती गोटे एनर्जी रु ही भगवान माने सेही अदृश्य शक्तिटा ही भगवान कर जोटा कि आमे केबे देखि परिबानी सेटा हमर केवल चक्षुरे देखि परिबानी अनुभव करले आमे सेटा जानि परिबा देखिबार उपाय अछि। अच्छा चर्म चक्षुरे देखि परिबानी आज्ञा बुझि पासंते किंतु जेमते साइंस कोन सेमते ही से शक्ति रो ही ब्रह्मांड निर्माण हेछि एटा प्रमाण। अच्छा से जहाँ कहते कि मनुष्य भगवान को तैयारी करछि ना भगवान मनुष्य को तैयारी करछि तेणु आपण अर्थ रे सेटा रहिला कि मनुष्य भगवान दुई नहांती अलग नहांती भगवान ही साकार रूप रे मनुष्य रूप रे मानव रूप रे पशु रूप रे पक्षी रूप रे तरु रूप रे प्रत्येक रूप भितर से ही अछंती। अच्छा सेटा केवल आमे अनुभव करिबा किंतु केबे चर्म चक्षुरे देखि परिबानी आपण को कहबा अनुसार आज्ञा आउ जो हमर मंदिर मठ मस्जिद मूर्ति से सब मनुष्य तांकर प्रतिरूप तैयारी करिछि प्रतिरूप देखंतो मंदिर हैला परा विद्यार विद्यालय आमे जिंते स्कूल को जाउछे पाठ पढिया पई स्कूल माध्यम सेमती मंदिर को जिबा परा विद्या को शिक्षा पई ब्रह्म ज्ञान को शिक्षा पई सिटी जांके से शास्त्री को पचारबा गुरुदेव मोर मार्गदर्शन करतो मु किए मु कोंठो आसीछि जन्म पूर्व मु कोंठी थेली मृत्यु पर मु कुआड़ को जिबी मु आसीछि जिबी ना थिली अछि रहिबी मो अस्तित्व कोन संसार संगे मो संपर्क कोन मु जो संसार को देखुछि ये संसार मोठो भिन्न ना अभिन्न संसार मु दुई ना अद्वैत। आज्ञा ठीक अच्छे धन्यवाद आपण को माने प्रथम क्वेश्चन रो व्याख्या कले जीवा राहुल बाबू मो पाखकू आपण पचारिथिबा प्रश्न रो उत्तर रखिले गुरु भाई तेणु एबे द्वितीय पर्याय को जीवा आपनकर ये क्वेश्चन रो उत्तर ऊपर आपण मतामत दियंतु तापर द्वितीय पर्याय को जीवा। गुरु भाई तंकर आंसर देले किंतु मु सेतर सैटिस्फाइड हेलिनी सेते से आंसर देले ठीक अच्छे से जो जिनस कहले नॉर्मल लोक को बुझिया से जिनस ठीक अच्छी लोक भी सही जिनस आज जाए बुझी आसुचंती हाँ मु किंतु सेते सैटिस्फाइड हेलिनी कहीं वर्ल्ड रे सेमिति किछि देश अच्छी जो देशर कि आज ए कंट्री रूप में मान्यता पाइनी किंतु से माने निजर निजको एते डेभलप कर सारे कि आज योर हार्ट्स तो आपंकर जमती हार्ट्स गोटे अच्छी हार्टटा जमती अच्छी लिभरटा जमती अच्छी से जिनटा कल्चर कर सारे आम देश में मे भी गोटे टिश्यू कल्चर उपर चलती कि आम टिश्यूटा को तैयारी करूँ कि ये जिनटा तैयारी करूँ से नुआ हार्ट तैयारी कर सारे जो जिनस कि आपन को 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष बंचई पार से ये ऊपर पलैले कि मनीष केमती नबर से जिन रास्ताटा से बाहर कर सारे जो जिनस गुड़ा कि आप नासा नियंतु कि जो टाइप जिन ए टाइप संस्था बहुत हायर रैंकर संस्था ये सब जिनटा को बहुत चपेकी रखुच्च जो कि कारण ये जिनटा जानीगले मे भी काली सकाल को बहुत लोग बहुत प्रकार माने से बहुत प्रकार इनकम सोर्स कमिज से जिन जन जाना चेष्टा कले जान देशर ना मोर मन पड़ूनी कि एमती गोटे दुटा देश अच्छी जो मैंने कि सब जिन तैयारी कर सारे अलरेडी जोटा कि वर्ल्ड यूएनएसन हो समस्ते चिपिकी रखुच्च कहीं बाहर को बाहर को दौना कि से जिनटा शो करा दौना जहाँ पाखे पैसा अच्छे से जाऊँ सब जिन करुँच तेणुक ये मैटर है पैसार अच्छा मु पैसा कमेले मु खाइबी मु टंका कमेले मो घर चलो मु टंका कमेले मु सब जिन करी मु टंका कमेले एठू से जापर आजिका डेट्रे यदि मुझे एठू कटक जाए चाहूँगी मुझे जो अच्छी 100 किलोमीटर जावाक चाहूँगी मोपाई शहर गाड़ी ना कि 30-40 वर्ष तले जो टाइप जीवा आसार मध्यम था से टाइप मध्यम ना कि मु चलिकी भी जापरि कहीं आम आउ से कल्चर भी ना कि आम चलिकी जापरू तेणुक आप ईश्वर विषय में जहाँ कहले आप कहले कि साइंस गोटे एनर्जी की बाहर कला से एनर्जी आप से एनर्जी विषय कहले आम मानिलु समस्ते मानिले ठीक अच्छे एनर्जी विषय आप कहले मुझे भावुँ कि एनर्जी गोटे आम तैयारी किंतु एबे से एनर्जी कुआड़े जीव मु भी देखी कारण बिना एनर्जी से कौ एनर्जी तैयारी करते से जो जिनटा कल्चर कर सी कौ एनर्जी तैयारी करते जिनटा से जानते कारण मुझे पहुँचनी तेणुक मुझे जानी कि जिन तैयारी कर सारे अलरेडी सब अर्गान डेभलप कर सारे अच्छा मु से हिसाब से कहबी ये जो आप कहले मंदिर
ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଠଶାଳା ହିସାବରେ ସାଧନାର ପାଠଶାଳା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସେ ଟାଇପ୍ର ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇବା ସେଠୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଇବା ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ କମେଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋ ପେଟକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟି ଆଜି ଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଇଟା କମେଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଦେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଦେବ କି ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନଥିବି, ଆପଣ ଭଗବାନ ଆସି ଉଠେଇବେ କି ଉଠେଇବେନି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଇଲେ ଉଠେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଇଲେ ଖାଇବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଠି ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ, ଭଗବାନ ଏଠି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି ଏଠି? ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ମଣିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛୁ, ଆମେ ଧର୍ମ ତିଆରି କରି ଲଢ଼ୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ପଶୁଜନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାଲି ସକାଳୁ ମଣିଷ ଗଛ କାଟୁଛି, ସେ ସବୁ ତ ଗଛ ସମସ୍ତେ କାଟିଦେବେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଆସି? ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଏନର୍ଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବେ କି ବଞ୍ଚିଯିବେ କି? ମରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ବାବୁ କହିଲେ କି ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବା, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ ଖଟିବା ଘରେ ବସିବା ଭଗବାନ ତ ଆସି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, କି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଭଗବାନ ତ ଆସି ପଇସା ଦେବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ତ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମନରେ ବି ଥିଲା, ଯଦି ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଯଦି ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠି ପାୱାର ଅଛି, ସେ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଗବାନ, ଯେହେତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପାଇଁ ସେମିତି କାହିଁ କିଛି କଲେନି ସୁବିଧା? ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଭଲ, ମଣିଷ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେଇଟା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତା କାରଣ କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଏମିତିଆ ବି ଲୋକ ଦେଖିଛି ଯିଏକି ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ 2 ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଯାହା ସେ ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ ବହୁତ ଟେଣ୍ଡର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଇନ୍ କରିବା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କହିଲେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼ିବା? ଆମେ ତ ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛେ, ପାଠ ତାହେଲେ କାହିଁ ପଢ଼ିବା? ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କମି ହେବ? ପଇସା ତ ଆମେ କମାଉଛେ ନା, ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼ିବା? ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ସାରା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବାନି, ରାଜନୀତିକ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଆମେ ଶିଖିପାରିବାନି, କାନୁନ କାୟଦା କ'ଣ ଶିଖିପାରିବାନି, ହେଇପାରେ ନ ଶିଖିଲେ କିଛି ଭୁଲ ଆଚରଣ କରିଦେବା, କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କିଛି ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା କି ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାଧ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବାନି, କି 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, 4 ଜଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବାନି, ଲାଜରା ହେବା। ପଇସା କମେଇବା, ପଇସା, ପାଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଇସା କମେଇବା ନୁହଁ। ଆଜି ତ ମଣିଷ ମାନି ନେଇଛି ପାଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ପାଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ପଇସା କମେଇବା ମାଧ୍ୟମ ପାଠ ନୁହଁ। ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଜଣେ ରହିଲେ ବି ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାରାଜ ସୁପୂଜିତ ନହି ଧନ, ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ପଶୁ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କାହିଁକି ଆଚରଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୂଳରୁ ଏ କଥାକୁ ବି ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇବାନି। ଆଜିର ସମାଜ ଯେଉଁ ପରିକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପୂଜାରୀ ବନିକିରି ନୁହଁ, ଭିକାରୀ ବନିକିରି ଯାଉଛେ। ପ୍ରଭୁ ଘର ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଅର ଚାକିରି ଦିଅ, ଝିଅର ବାହାଘର ଭଲରେ ରହୁ, ପଇସା ଦିଅ 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 କହିକି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦିଅ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ବି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେ ନିର୍ମାତା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକ କିଛି ଦେବେନି। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିବେ ନଡ଼ିଆଟେ ଯାଚି ଦେଇକି ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବି, ସେଇଟା ମୂର୍ଖାମି। ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା କି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା, ସବୁ କଥାର ବେସିସ୍କୁ ବୁଝି ବୁଝିକି ଯିବା, ମୂଳ କଥା ବୁଝିକି। କାହିଁକିନା ବେସିସ୍କୁ ନ ବୁଝିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛେ, ଠାକୁର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେବ ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘର ଦରକାର, ଆପଣ କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେଲେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଶାୱାର ବାଥ୍ ମିଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେଲ୍ ଲଗେଇକିରି ଗାଧେଇଲେ, କମୋଡ଼ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ସେ ଶାୱାର ନେଲେ। ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଇଡଲି, ଉପମା, ଦୋସା, ବଡ଼ା, ଉତ୍ତପମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ, ବୁଲିଲେ। ତାପରେ ଖରାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଖାଇବ ପିଇବ ରହିବ, ତା ଜୀବନର ଦିଶା କୁଆଡ଼େ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସିଏ ଚାଲିବନି ବୁଲିବନି, ଖାଦ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଇବ, ପେୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୋଗିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ସେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯିବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବନି। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଠାକୁର ଦେବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କ'ଣ, ଆମେ କର୍ମ କରିକିରି ଲ ଅଫ୍ ନେଚର, ଗୋଟେ ନେଚରର ଗୋଟେ ଲ ଅଛି, କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କାମ କରିବା ତା ପ୍ରତିଫଳରେ କିଛି ପାଇବା, କର୍ମ କରିବା ତା ପ୍ରତିଫଳରେ କିଛି ପାଇବା। ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତିବା, ଗଛ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ, ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବା। ମଞ୍ଜିଟେ ନ ପୋତିକିରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫଳ ଖାଇବା, ଅସମ୍ଭବ ଏଇଟା। ତ କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ରାହୁଲ ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଜାଣତରେ ସେ ନିଜେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର କରିକିରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାର୍ଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନେ। ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷ ସାଇନ୍ସକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ଭୌତିକ ତରକ୍କି କରୁଛି, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ନୁହଁ, ଆମର ବୟସ ଯେଉଁ 45-50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲା, ସେ ମଣିଷର ଶରୀର ସଶକ୍ତ ଥିଲା ନା ଆଜିର ମଣିଷର ଶରୀରର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଯେଉଁ ପଇସା ମାନେ ଓଜନକୁ ଉଠେଇବା, ଯେଉଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଜିର ମଣିଷର ଶରୀର ସଶକ୍ତ ଅଛି ନା ସେ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲେ 50 ବର୍ଷ ତଳର ମଣିଷ ସିଏ ସଶକ୍ତ ଥିଲେ? ନା, ଆଜିର ମଣିଷ ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ରାହୁଲ ସାର୍ ଆପଣ ମାନିବେ? ଅଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକା 30 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ପଳାଉଥିଲେ, ଗଛ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିଲେ, ମଣିଷକୁ ଦେଖିକିରି ବାଘ ଭାଲୁ ନୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ମଣିଷ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକ ସବୁ ରୋଗ ଅଛି, ଘରେ ଘରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍, କେତେ ରୋଗରେ ଆମେ ଗ୍ରସିତ ଅଛେ। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ରୋଗ ଥିଲା କି? ନାଇଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଏସବୁ ଆସିଲା କେମିତି? ସାଇନ୍ସ ଆଣିଛି। ସାଇନ୍ସ ଖରାପ ମୁଁ ଏଠି କହୁନି, ସାଇନ୍ସ ଖରାପ କହିବା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିବା କଥା,
आम जो देखो ये संसार को सृष्टिकर्ता एते सुंदर भाव में निर्माण करिसंती आमको ये अधिका किसी कर आवश्यक ना जो निर्माण ही सृष्टि अच्छी ताको जदि आम सदुपयोग करवा लोभ मोहरे आबुरीबानी जाबुड़ीबानी जेतिक आवश्यक सेतिक विनियोग करवा तो ये आपको किसी कर आवश्यक ना खाद्यर पर्याप्त मात्रा खाद्य अच्छी फल अच्छी पनीपरिया अच्छी मनीष पत्र खाई बंची पार जानते ना नहीं आज्ञा बंचापी पत्र खाई बंची पारे ये अजब सा लगे कहीं कथा को आम परखी पारे छेली कौन खाई बंचुची गाय कौन खाई बंचुची मनीष बंचापी खाद्यर आवश्यक अच्छी किंतु आज आम जो खाद्य खाऊचे इंद्रिय स्वाद खाऊचे तेल मसला विभिन्न प्रकार जिनस को खाऊचे यहाँ इंद्रिय सुख आम खाऊचे बुझीपार बंचापी खाद्य फल मूल शाग पनीपरिया पर्याप्त मात्रा अच्छी पीवाई पानी पर्याप्त मात्रा अच्छी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा अच्छी सबू किछि सृष्टिकर्ता गोटे पिलाटे जन्म हों हों मातृस्तन रे क्षीर देइसंती माने से सृष्टिकर्ता संसार को जो रचना करिसंती एते सुंदर भाव में करिसंती किछि आमे करिवार आवश्यक नहीं। आज गोटे कथा कहतु भारत रे कौन सहर अधिक प्रदूषण रे ग्रसित अच्छी दिल्ली दिल्ली आप मानवे अधिक उन्नति कौन सहर करिछि दिल्ली आज मनीष जो परमाणु बम सब आविष्कार करके रखी से बम रो जदि प्रयोग हम साइंस संसार को विनाश करुच्ची ना कौन करुच्ची जंगल को किए काटुची मनीष काटुची केमती काटुची यही आविष्कार माध्यम यही अतिरंजित माध्यम लोभ माध्यम मोह माध्यम अधिक संसाधन को एकत्र करने माध्यम आज समाज को जब आम देखा आप निजे तो पढ़ा लिखा अच्छा सार तो इंजीनियर अच्छा आप भी डॉक्टर अच्छा बहुत सारा आप पढ़ा लिखा अच्छा गोटे कथा मत कहते आप समस्ते पढ़ी ये संसार जो धन केते परसेंट लोकों हाथ में अच्छी मैं सबूक धन को जब आम एकत्र करवा 1% सार निजे कहते 1% छाड़ू 10% धरतु आज्ञा 10% लोकों पाखे संपूर्ण धन संग्रहित होकर अच्छी ताले से व्यक्तिर मन जदि दूषित हो भितर कहार भी इलन मस्क जी अच्छा विभिन्न प्रकार योजना कर आज आम पाखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसीगले आम रोबो पिक्चर भी देखीचे जदि रोबोटर मन प्रोग्रामिंग किसी भूल होगला ताले ता परिणाम कौन हम संसार उपरे गोटे सामान्य प्लेन टे रुकीगला 400 लोक मृत्यु होगले कोविड वायरस लैब क्रिएटेड हम समस्ते जानीचे ताको किए आविष्कार कला साइंस आविष्कार कला साइंस खराब नुह कहर तात्पर्य जिते आम गोटे जिनस को आविष्कार करुचे तार पॉजिटिव साइड अच्छी तार नेगेटिव साइड अच्छी किंतु मनर आज्ञा गोटे प्रकृति से अधिक ताको नेगेटिव साइड रे यूज कर अधिक स्वार्थी होकर इंद्रिय सुख पाई विनियोग कर मोबाइल खराब नुह मोबाइल थिबारु आम आज घरे घरे बसिक इंटरनेट माध्यम सत्संग देखिपारे ये कार्यक्रम को आम देखिपारे कि जड़े जन सागर कथबार्ता हो पारे किंतु मोबाइल ही आज देखते पिला को केमती बिगाड़ी मोबाइल ही आजिकल समाज को केमती बांधी दे तो साइंस आप जो कहले डिस्कवर करुच्ची ना साइंस समाज को विनाश करने जाऊँगी कहबार तात्पर्य सर्वप्रथमे तो आम बुझी ईश्वर आम ठार भिन्न नहांती से शक्ति रूप से आधार रूप यही शरीर भितर अच्छा यही संसार भितर अच्छा माध्यम मन मनन कर माध्यम हृदय स्पंदन हो पारुछि माध्यम रक्त प्रसारण होउछि खाद्य जीर्ण होउछि आम शरीर भितर केते सिस्टम सब सिस्टमेटिकली चली प्राण शक्ति माध्यम चलुछि बुझिपारछन्ति केन उपनिषदर अष्टम मंत्र यत् प्राणेन ना प्रणेति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितम उपास्यते ये प्राण शक्तिर आधार ब्रह्म यन्मनसा नामनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितम उपास्यते केन उपनिषदर पंचम मंत्र ये मन माध्यम आम ईश्वर को देखी पारिबानी जो शक्ति को आधार करिकरी मन मनन करि पारुछि मन चिंतन करि पारुछि मनर जे स्रष्टा मनर जे आधार तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तांको तुम्हें ब्रह्म रूप से चिन्ह नेदम एदितम उपास्यते आमे जो भौतिक उपासना करुचे आमे जो भौतिक कर्मकांड करुचे ये आज्ञा साधनार पद्धति नुहे
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ ଆମେ କରିବା, ଦାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା। ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରୋଡ଼ କେତେ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗଛକୁ କେତେ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଲେ 10% ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଧନକୁ ଯଦି ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ, ବାକି ସମାଜରେ ଆମ ଭାରତରେ 140 କୋଟି କିମ୍ବା ବଢ଼ିକରି 150 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। 150 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ସେ 10% ଲୋକଙ୍କ କବଳରେ ନାହୁଁ କି? ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଧନକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍? ଶୁଣିଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ଥିବାରୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଡ଼ୁ ଆସୁନଥିଲା, ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ସେ ରୋକୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଜି ସେ 10% ଲୋକ କାନୁନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ରୁ ଉଞ୍ଚା ଯିଏ ସେ ପାହାଡ଼, ତା ତଳ ଯିଏ ସେ ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କାନୁନ ବାହାର କରିଦେଲେ, ପାହାଡ଼ କାଟିଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ନା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଭଲ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ମନକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, କ'ଣ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତ ସବୁର ମୂଳ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ, ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଯିବ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଅସଲି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ପାଇବେ। ଆଉ ମୋତେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଦକୁ କେଉଁଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ନା ବାହାରେ? ଜିଭରେ। ଭିତରେ, ମାନେ ଭିତରେ। ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱାଦର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ହେଇଛି, ଆପେଲ ଫଳିଛି, କାଶ୍ମୀରରେ ବଢ଼ିଆ ବରଫ ପଡ଼ିଛି, ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପର ବାଡ଼ ବଗିଚା ହେଇଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଭିତରେ କରୁଛେ। ଏ କଥାକୁ ମାନି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି ନା ବାହାରେ ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବା ଖାଇଲେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ଅଛି, ଆମେ ପରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକରି ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ଶାନ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବେ, ମନକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସେତେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଯିବେ, ସେ ସୁଖରେ ସେତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକା ଯିବେ। ଜିଭ ଖାଦ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା, ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରେୟ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଲ ମସଲା ଛଣାଛଣି, ହାଡ଼ ମାଂସ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆହା କି ସ୍ୱାଦ, ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରେୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିରେ ରୁଚି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇଟା ଉଚିତ, ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଆଡ଼ୁସାଡ଼ିଆ ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ଓଲଟା ସିଧା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଅସଲି ଶାନ୍ତିକୁ କେମିତି ପାଇବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ କେମିତି ସଂଯମିତ ରଖିବା, ମନକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବା। ଆଜି ସମାଜ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକିରି। ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ତ ଅଛି, ଘର କାର ସବୁ ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ବହୁତ କମ୍ ଗାଁ ଗହଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୋରାପୁଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସଂସାଧନ ନାହିଁ, ସୀମିତ ପଇସା, ଚାଳ ଘର, ଅଳ୍ପ ସେଇ ପନିପରିବା କ'ଣ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଯାଇକି ତର୍ଜମା କରିବେ ତାଙ୍କ ଆୟୁ ଅଧିକା ନା ଏଠି ଯେଉଁ ସହରୀ ବାବୁମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରିପାଖ ଯାକ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟରେ ରହିବା, କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସଂଯମିତ ରଖିକିରି ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ କେମିତି ନେବା। ସୁଖ ଭିତରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଆମେ ନିଜେ,
किंतु भ्रमरे मायारे भ्रमित होकर इंद्रिय सुख पर आम विभिन्न योजना करुचे अजाणत मायारे बांधी हो जाऊे मायारे छंदी हो जाऊे। तो आध्यात्मिकता भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबार मार्ग नुहे। आध्यात्मिकता शांतिर मार्ग, आध्यात्मिकता आनंदर मार्ग। आध्यात्मिकता होउचे एक अनुसंधान से ईश्वरीय सत्ता को चिन्हिया भौतिक संसार को माया कह जाए। कहीं माया कह जाए ये अनित्य प्रति मुहूर्त रे परिवर्तन हो शरीर इंद्रिय मन भौतिक संसार सबू परिवर्तन हो बुझिपारछन्ति। किंतु यही शरीर भितर जो असली मु अच्छी जो मु रूपक मो भितर मनर जागृत अवस्था को मु परखुची मनर स्वप्न अवस्था को मु देखुची मनर सुसुप्ति अवस्था ताको मु परखुची बुझिपारछन्ति। छोट बेले से शरीर को मु ही मानी से अवस्था रे आज ए शरीर को मु धारण करिछि मु मानिछि से असली मु को जेतले चिन्हिबे जेतले बुझिबे ये माया बंधन रु मुक्त हेबे मन तृप्त हब जीवन धन्य हब। आपण ए कथा को बुझी पारबे आपण अजर आपण अमर आपण अविनाशी। देह मरिबो किंतु देह को मु वस्त्र रूप में धारणा करिछि मु देह नुहे मु देही आत्मार मृत्यु नाही मु से अविनाशी शक्ति से स्तर रे पहुँचले आपण चिन्हि पारे बुझीपारे। आ से स्तर रे पहुँचवा केमती आध्यात्मिकता को आचरण करवा। जड़े मत गोटे कथा कहतु जड़े पाठ पढ़नी जड़े डॉक्टर होगापी चाहूँगी से पाठ पढ़नी डॉक्टरी विद्या को पढ़नी डॉक्टरी प्रैक्टिकल जिनस को करनी से डॉक्टर हो पार कि नहीं केवल संभव नुह संभव कि सेमती आध्यात्मिकतार ए जो गप कहानी परिका नागुवा ए गभीर कथा को जब आप अनुभव करने चाहते ताल आध्यात्मिक मार्ग को आसिया पड़ो। डॉक्टर फोटो को पूजा कले डॉक्टर मूर्ति को पूजा कले आप डॉक्टर हेबे। आजिकल संसार रे आध्यात्मिकता से चली फोटो पूजा चलती मूर्ति पूजा चली किंतु फोटो माध्यम मूर्ति माध्यम ईश्वर किए गवेषणा करूने तर्जमा करूने दुखर कारण कौन भयर कारण कौन अविद्या अज्ञान अंधकार। तो आध्यात्मिकता आमको अज्ञान मुक्ति करी सद्बुद्धि को प्राप्त करिबारे सत्य ज्ञान को प्राप्त करिबारे साहाय्य करे अंधकार आमको आलोक आड़े नापी साहाय्य करे मृत्यु आमको अमृतत्व को प्राप्त करिबारे साहाय्य करे बुझिपारछन्ति। तो आध्यात्मिकता माध्यम आप आरोग्य रही पारे आनंद रही पारे इंद्रिय संयमित रहिबो मन नियंत्रित रहिबो असली सुख को जीवन रस को नहीं पारे आनंद को नहीं पारे यहीटा आध्यात्मिकतार उद्देश्य। किंतु आज हूँ कौन चारिपाखर आम जो आध्यात्मिकतार आचरण चली कौन गोटे मेला कले दाता मनस्कामना पूर्ण हो बोला आंधे बार हरि बोल कौन गोटे पूजा कले कौटी कहले नाई ये पूजा कले से व्रत कले आपड़ जदि पिलापिली होनांती हेबे आपण ये पूजा कले गुरुवार लक्ष्मी पूजा कले घरे लक्ष्मी रहिबे घर को लक्ष्मी आसबे दुकान रे लेंबू सब भूल कहते माने विधि आज्ञा नुह आम गोटे भ्रमरे भ्रमित हो जाए किछि स्वार्थी शरीर तांको स्वार्थ पूर्ति करने से मिछ सत मार्गदर्शन करुँच आध्यात्मिकता को बिगाड़ी रखिंट जहाँ मध्यम आध्यात्मिकता आम भावुचे भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबा पाठर उद्देश्य चाकरी नुह भौतिक ज्ञान अर्जन करवा सेमती आध्यात्मिकतार उद्देश्य चिरंतन सत्ता को ब्रह्म आपण कहवा अनुसार आज मनुष्य समाज आध्यात्मिकता को नहीं सदुपयोग करूनी समस्ते नुह किछि मठ मंदिर किछि साधना शिविर अच्छी सत्यर सठिक प्रचार करछन्ति किंतु अधिकांश 60% लोक मंदिर जाऊँच कौन भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबा। अच्छा ठीक अच्छे आपन तो जहाँ कहले माने मनुष्य समाज पर ये वार्ता देले आध्यात्मिक को नहीं किंतु राहुल बाबूंकर कहवा कथा थिला जा कि जदि भगवान सृष्टिर कर्ता भगवान जदि मनुष्य पशु पक्षी समस्त जन्म देइछथि तले आपन तो मनुष्य मान कथा कहले पशु पक्षी से माने ताले कोन पे कष्ट पाइबे जोटा। हां बढ़िया प्रश्न ए प्रश्नर उत्तर हम बुझितले कथा आउ कड़े पळेला ब्रह्म ज्ञान जेहेतु एक सागर परिका आमे कथा होंतिबा किछि आउ कड़े पळेबा। हां भल प्रश्न मनीष भूल कर पशु पक्षी कहीं भूल परिणाम को सहसती उत्तर बुझंतु आम शरीर संपूर्ण एक ना नहीं काणी आंगुठी जदि माड़ बाजिब काणी आंगुठी आम झुटिक गोड़ काणी आंगुठी किसी आघात है आपन दर्ज हम ना हेनी हम हम बुझिपार जेहेतु सी भी आम शरीर गोटे अंग गोटे पार्ट। अच्छा द्वितीय भावतु गोटे परिवार अच्छी गोटे परिवार रे पति पत्नी तांकर 2 जन संतान तांकर माँ बापा अच्छा 6 जन गोटे परिवार रे अच्छा से 6 जन थिबा से परिवार भितर
ଯଦି ତାଙ୍କ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ତା ପ୍ରଭାବ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ସେଟା ପରିଣାମ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ପରିବାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଭଲର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମାଜରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯଦିଓ ଯେକୌଣସି ଶରୀର କିଛି ମନ୍ଦ କାମ କରିବ ସେ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ସେ ମନ୍ଦର ପରିଣାମ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ତ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ, ଧନକୁ ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଧନ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ ହିଁ ଆଜି ସମାଜକୁ କାଟିଛି ବାଣ୍ଟିଛି। ଧନୀ ରୂପରେ, ଗରିବ ରୂପରେ। ଯେଉଁ 10% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସଂସାରକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ବିନାଶ ବି ହେଉଛି, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଭୁଲ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ପରିଣାମକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଏଇ ନିରୀହ ମଣିଷ ପରିକା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହିଁ ପରିବାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ଦୁଃଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ନରକ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ନିଜେ ଦେଉଛେ। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସାଧନା ହେଲା ଅହିଂସା। ହିଂସା କରିବାନି, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପୋ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ନ ଯାଇକରି ଆମେ ଯଦି ମନମୁଖୀ ସାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଲୁପ୍ତ ହେବା। ଯାହା ମାନେ ତା ଖାଇବା, ଯାହା ମାନେ ତା ପିଇବା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ନିଜ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଯେହେତୁ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା, ସେ ଏକ ହୋ ବହୁଶ୍ୟାମ, ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଆକୃତି ରୂପରେ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ, ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ, ଶରୀର ରୂପରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ ବାଣ୍ଟିଛେ କାଟିଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏକି ଆଧାର ସଂସାରର, ଶରୀରର। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମେ ହିଁ ସିଏ, ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ନ ହେବାରୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ ହେବାରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୋଭ ଜାଗୃତ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଜାଗୃତ ହେଇଛି, ମମତ୍ୱ ଜାଗୃତ ହେଇଛି। ସେ ଲୋଭକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ 10 ପିଢ଼ି 20 ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଭୌତିକ ସଂସାଧନକୁ ଏକତ୍ର କଲା ପରେ ବି ଥମୁନି, ବସୁନି, ଶାନ୍ତ ହେଉନି, ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନାଶ କରିକି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବି ଆମେ ପୀଡ଼ାରେ, ରୋଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗିବାରେ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛେ। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ କର୍ମଫଳକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ବି ଲଜିକାଲି କଥା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦୃଶ ନେଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ନେଲେନି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ବୁଝେଇଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ପରିବାରରେ ଜଣେ କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ତାର ପରିଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି କି ବୁଝେଇଲେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ବି ଯେମିତି ଆମର 5G ନେଟୱାର୍କ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ତାର ପରିଣାମ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭୋଗିଲେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଇଏ ବି ପଡ଼ୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟରେ କିଏ କୋଉଠି ସାର ଦେଲା, ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଇଏ ସବୁର ମୂଳ କଥା ହେଲା ସାଇନ୍ସକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ବି ଲଜିକାଲି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାହୁଲ ବାବୁ, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ମାନିଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ମାନିଲି। ଆମେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲଜିକାଲି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଦେଖାନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ।
ଯଦି ଏତେ ସାରା ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ହିସାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଦେଖି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ତାର ଲଜିକ୍ ଅଛି। ଲଜିକ୍ ଅଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଥରଟା ଆମେ ପକେଇଲେ ପଥରଟା ତଳକୁ ଆସିଲା, ଲଜିକ୍ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଛି, ଆଦେହରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ବଲ୍ ଜଳୁଛି ମାନେ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ପରଖିପାରୁଛେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଜିକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧାର। ବଲ୍ ହଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରେଣ୍ଟକୁ ପରଖି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନେ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟକୁ ବି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନେ। ସେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଏଇଟା ମାନିବେ। ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି, ତା ମନକୁ କହୁଛେ ମୁଁ କରୁନି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି, ତ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବି ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଉଛେ, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଉଛି, ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି, ଫଳ ଫଳୁଛି, ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ତା ପଛରେ କିଛି ଏନର୍ଜି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ମନକୁ ହେଉଛି? ଅଛି। ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ତା ପଛରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଏ ଶକ୍ତି ଫକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ତା ମନକୁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଲୋକ ନାସ୍ତିକମାନେ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶରୀର ବଞ୍ଚିଛି, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଶରୀର ମରିଯାଉଛି। ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ବସିଛେ, ଆମେ ଦେହ ମାନି ନେଇଛେ, ନିଜକୁ ଦେହ ମାନି ନେଇଛେ, ନିଜକୁ ଶରୀର ମାନି ନେଇଛେ। ଶରୀର ଯାହା କିଛି କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପରଖୁଛେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସିଏ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଏମିତି କଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେହକୁ କହୁଛେ, ଶରୀରକୁ କହୁଛେ। ଶରୀର ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଛି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ତ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି, ଏ କଥାକୁ ତ କେହି କାଟିପାରିବେନି ଯେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନାଁ ତ ଅନେକ ଦେଇଛେ, କିଏ ଆତ୍ମା କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇଛେ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆତ୍ମା ଯାଏ ଆସେ କି ଅଛି ରହିବ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କମନଲି ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନିବା, ତିରସ୍କାର କରିପାରିବାନି। କିଛି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ମରିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ଯେମିତି ଆମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ସେମିତି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ସେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଜିତିକିରି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 66ରେ ଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଇନ୍ସକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇନ୍ସକୁ ଶିଖିବାର ସେ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ସରିନି ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ତାର ଅଛି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ କରେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେତିକି ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ସହଜ, ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ବସ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟ।
ईश्वर दृश्य नुहति ईश्वर ईश्वर आधार जमती गोटे छोट जिनस को आप जल्दी ताको अनुभव करदे किंतु गोटे बड़ आविष्कार करने आपको गोटे प्रोसेस रे जावाक पड़ो किसी जिनस को आचरण करा पड़ो जो टिके पूर्व टिके धैर्य धरतु मुझे कहूँ सियाड़ जाऊँ आम धैर्य रखु आम जो चर्चा होते जो शरीर सबु धर्म को त्याग करी मो शरण को आसे मु तार सबु पाप को क्षय कर दिए ताको मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करिए मो शरीर मो शरण माने ये बहुत लोग फेर मिसकनसेप्शन अच्छा भूल धारणा अच्छा मो शरण माने कृष्ण शरीरधारी कृष्ण को शरण रे जीवे आत्मार शरण रे जीवाई ये कहुँ सर्वप्रथमे इंद्रिय धर्म को आमको जितिया पड़ो इंद्रजित हवा पड़ो इंद्रिय धर्म को कौन आखि को दृश्य बांधुची जिते आम ईश्वर भितर अच्छा प्रमाण कौन भगवद गीतार 10 अध्याय श्लोक संख्या 20 अहमात्मा गुड़ाकेशा सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च हे अर्जुन हे गुड़ाकेश मु आत्मा रूपरे मु ब्रह्म रूपरे मु आत्मा रूपरे नो मु आत्मा अहम आत्मा मु आत्मा सर्वभूताशय स्थित प्रत्येक शरीर रे हृदय रे अच्छी माने भितर अच्छी मनर द्रष्टा भाव में मनर साक्षी भाव में अच्छा किंतु ये देखंतु आम इंद्रियंकर संरचना एमती है से इंद्रिय बाहर को देखती जिते आम आखि खोल आम जागृत अवस्था अच्छे आखिटा बाहर को देखुची कानटा शब्द माध्यम बाहर बांधि जाऊँगी जीभ को रुचि बांधुची शरीर को स्पर्श बांधुची नासिका को जो गंध सुगंध रूपक भौतिक बास्ना बांधुची मन मध्य जो जागृत अवस्था थाए इंद्रियों को भोग्य वस्तु को भोगुवा समय मन भी बहिर्मुखी हो जाए माने मनर कबाट इंद्रियांकर कबाट बाहर को मेला है बाहर को आम देखुचे किंतु ब्रह्म कौटी अच्छा ईश्वर कौटी अच्छा भितर अच्छा तो भितर थी से ब्रह्म को चिन्हवाई आपण को साधना मार्ग को आसी जो आप इंद्रियों को जितबे इंद्रजित हे धीरे धीरे कौन हम प्रत्याहार घटित हम प्रत्याहार घटित हेल्ले कौन हम इंद्रिय संयमित होकर आप धारणा करें धारणा करें कौन मनर अति पाखे से ईश्वर अच्छा से ब्रह्म अच्छा से आत्मा अच्छा किंतु मन जेहेतु विचार बेगर हजिमजिक अच्छी बहिर्मुखी हो जाए मन ता द्रष्टा को ता साक्षी को से स्रष्टा को देखी पारना तो इठी कौन हम जिते मन को नियंत्रित करेंगे धारणा करेंगे ध्यानस्थ हो पारे ध्यानस्थ हेल्ले कौन हम ध्यानस्थ स्थिति रे मन मौन हो जाए मन निरुद्ध अवस्था को पड़े तापर धीरे धीरे समाधि अवस्था को जीवे समाधि अवस्था को गला पर मनर चतुर्थ अवस्था अच्छे तुरीय अवस्था से अवस्था को जाइकरी ये संसार को घेय कहुए घेय इंद्रिय मन को घाता क्षमा करेंगे संसार को घेय कहुए इंद्रिय मन को ज्ञान कहुए ब्रह्म को घाता कहुए तो जिते संसार रूपक घेय वस्तु इंद्रिय मन रूपक ज्ञान भितर समाहित हो इंद्रिय ज्ञान रूपक से ज्ञान जिते घाता रूपक आत्मा संगे समाहित हो मनर चतुर्थ अवस्था आम से ब्रह्म को दर्शन करें कि अनुभव करें यहाँ साधनार प्रोसेस आउ किछिटा कथा आम टिके पूर्व कथा ही सारचे स्वप्न कथा आम जो कथा हेले स्वप्न को किए तो किए देखुंत मु देखुची मुझे देखुची कौटी देखुची मनर ऊर्ध्वे थी देखुची यहाँ गोटे प्रमाण द्वितीय प्रमाण है जागृत अवस्था को मुझे देखुची जागृत अवस्था को इंद्रिय माध्यम मन द्वारा मनर साक्षी रूप में देखुची कैमराटा को आम देखुचे कैमराटा को केमती देखुचे आखिर लेंस माध्यम कैमरा आखिर रेटिना उपरे प्रतिबिंबित हो रेटिना संगे किसी स्नायु जाकर मस्तिष्क संगे जोड़ी अच्छी मस्तिष्क किसी अनुभव स्मृति संग्रहित करके मन रूप में आम रखीचे तो कैमरार प्रतिच्छवि को जो आखि देखुची न्यूरो एक्टिविटी होंगे जो न्यूरोन सिग्नल पठाऊँ ब्रेन को ब्रेन रे थिबा पुराना स्मृति जागृत हो से स्मृति को किए देखुची मनर साक्षी रूप में मनर द्रष्टा रूप में मन दृश्य मन को किए देखुची आपन कभी मन देखुची मन को मन केमती देखिबो आखि को आखि केमती देखिबो आखि को आखि देखुनी आखि द्रष्टा आखि माध्यम आखि जहाँ देखुची से आखिठार भिन्न अच्छी सेमती मन को जी देखुची मनर जी साक्षी मनर जी आधार सी ब्रह्म सी ईश्वर सी समस्त भितर समान भाव में विद्यमान अच्छा
ସିଏ ହିଁ ମୁଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ସଂସାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପଳାଉଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନାହିଁ, ଜାଗୃତ ବି ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାତି 9ଟାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିକରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେଲା, ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଲି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କେତେବେଳେ ରାତି ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ପରଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ? ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଲଜିକଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଠି ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ମନ ଅଛି, ମନରେ ବିଚାର ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ହେଉଛି, କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମନନ କରୁଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ହେଉଛି, କିଏ ଅଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ଦେଖୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମନ କିଛି ମନନ କରୁନି, ମନରେ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନରେ ଯେଉଁ ରାଗଦ୍ୱେଷ ରୂପକ ବିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି, ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଲି, ଭାରି ଖୁସିରେ ଶୋଇଲି, କିନ୍ତୁ ମନ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି। ତ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ବି ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ରାହୁଲ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି କି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଟା କେବେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ନା ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମନ୍ଦ ଲାଗେ? ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଆଜ୍ଞା, ଶୋଇ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଉଠିଲା ପରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି, ଶୋଇଲା ପରେ କାହିଁକି ନା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମନ ନାହିଁ ନା, ଅନୁଭବ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେଟା ତ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା, ତେଣୁକରି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ମନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ବିଚାର ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ମନ ମନନ କରୁଛି, ମନ ପରଖୁଛି, ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି? କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ, ମୋ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଏଇ କଥା ଉପରେ ରହିବା। ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, one type of sensation। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ପରଖିଆ, କାହିଁକିନା ମନର ପାଖରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ମନ ଯାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଧରିପାରୁନେ। ମନରେ ରାଗ ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ, ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ, ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ତ ମନରେ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଲୋଭ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମନ ଭିତରେ କାମବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ଅନୁଭବକୁ କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅନୁଭବର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ସେ ଅନୁଭବର ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏ ଜିନିଷକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ମନର ବୃତ୍ତି, ମନର ବିଚାର, ମନ ମନକୁ ଅନୁଭବ କରୁନି, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଖି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ମନରେ ମନନ କରୁଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମନଠାରୁ ଆଖିଟା ଭିନ୍ନ, ମନଠାରୁ କାନଟା ଭିନ୍ନ। ମନ କ'ଣ? ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ କାନଟା ଭିନ୍ନ, ଅଲଗା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଚାଲିଛି, କାନ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣୁଛେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନା ନାହିଁ, ଅଲଗା ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଚିକୁ ଚାଖୁଛେ ଜିଭ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜିଭ ଠାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଜିଭ ଠାରୁ ମନ ଅଲଗା ନା ନାହିଁ, ଅଲଗା ଥିବାର ମନ ମନନ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆଖିଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଭୌତିକ ସଂସାରର ଆଧାର ଆଖି, ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆଖି ମାଧ୍ୟମ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମନ ବି ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନକୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ମନକୁ କିଏ ପରଖୁଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ମନକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକିରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୌନ ହେଇକିରି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି,
ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ପଛରେ କଥା ହେବା। ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କଲେ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆସିକିରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା, କିଛି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମନକୁ ପରଖୁଛି, କିଛି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ମନରେ ଲୋଭକୁ, ମନରେ କାମକୁ, ମନରେ କ୍ରୋଧକୁ, ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ କିଏ ତ ପରଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଶକ୍ତି? ସେଇ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେଇ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ। ମନର ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜୋଗୁଣ, ତମୋଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାତୀତ, ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି। ସେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କଲା ପରିକା ସେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରିପାରିଲା ପରିକା ସେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଜିକାଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମରିଯାଉଛି, ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଲଜିକାଲି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବି ବୁଝିପାରୁଛେ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଧାର ଅଛି, ଯେ କି ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ବିଚାରକୁ ପରଖୁଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସମାହିତ ହେଇକି ରହୁଛି। ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ। ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବାନି, କେବେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କରେଣ୍ଟ ମାଇଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା। ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ କି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେ ଜିନିଷରେ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମାନେ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କି ଖୁସି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ପ୍ରମାଣ। ମନର ଆଧାର ରୂପରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ ପରିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଯିଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କେମିତି? ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ବେଦର ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ତୁମେ ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅଟ। ତତ୍ ମାନେ ସିଏ, ତ୍ୱମ୍ ମାନେ ତୁମେ, ଅସି ମାନେ ଅଟ, ସିଏ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ମନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୀତାରେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆତ୍ମା ରୂପକ, ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ମୁଁ ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ଶରୀରକୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣା କରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁକ୍ତି ମାନେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏବେ ନିଜକୁ ମୁଁ ସୀମିତ ମାନିଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିଛି। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦପଦବୀ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଣକୁ ଯଦି ରାଜା କରାଦିଆଯିବ, ସେ ଫେର ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଲୋଭ, ମୋହ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବେ କେତେବେଳେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସଂସାରର ଶରୀରର ଆଧାର। ଏ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିବେ, ଯିଏ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଥିବେ, ଯିଏ ବେଦକୁ, ବେଦାନ୍ତକୁ, ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚलो କିଛି ନା କିଛି ଆମର ତ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନିଲି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ କି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ହଉ, ଗୀତା ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେମିତି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ, ସେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଡେଉଁରିଆ ପଳାଇ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସେ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ କଇଁଚ ଭଳିଆ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ହେଉଛି। ଆମ ଘରେ ବି ଇଚ୍ଛା ମଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ
ଆସୁନି ମୋବାଇଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗୋଟେ ମଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଇଏ ସେଇଟା ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଭୁଲ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ରାଶିଫଳ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ମିଛ ଏ ଜିନିଷ ମିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। କିଛି ତ ଅଛି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବି, ବାହାର ସଂସାର କେମିତି ଦେଖିବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ବାହାରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ପୋକ ଖାଉଛି। ପକ୍ଷୀଟା ପୋକ କାହିଁ ଖାଉଛି ଦେଖିଲେ, ପରଖିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗ ଏ ପକ୍ଷୀଟା ପୋକ କାହିଁ ଖାଉଛି? ପୋକ ବି ତ ଗୋଟେ ଜୀବ, ତାକୁ କାହିଁ ଖାଉଛି, ତାକୁ କାହିଁ ଅହିଂସା କରୁଛି? ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଖାଉଛି, ଅଜ୍ଞାନରେ ଖାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନଈ ନଈକା ଚାଲୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଧରିକିରି। କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କିଏ? କହିଲେ ଇଏ ମଣିଷ। କହିଲେ ମଣିଷ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲେ? କହିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଳ ବୟସ ସରିଗଲା। କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ ହେବି? କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ବି ସମୟ ଆସିବେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ବୃଦ୍ଧ ହେବେ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ହେଇଛି। ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୋସରେ କାଶୁଛନ୍ତି, ଛାତିକି ଧରିକି ଆଉଁସି ପକାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ କିଏ? କହିଲେ ଜଣେ ରୋଗୀ। କହିଲେ ରୋଗୀ ମାନେ? କହିଲେ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହେବ, ରୋଗ ହେଲେ ପୀଡ଼ା ହେବ। କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ବି ହେଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହେଇପାରେ ରୋଗ, ଆପଣ ବି ମଣିଷ, ଆପଣ ବି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ହେଇପାରେ। ସେ ରୋଗକୁ ପରଖିଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଦେଇକିରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରେ ସାଙ୍ଗ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କିଏ? କେବେ ଇଏ ମୃତ ଶରୀର, ମରିଗଲେ। ସେ କହିଲେ ମରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଶରୀର ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ହଁ ସାଙ୍ଗ ତମର ବି ହେବ, ତୁମେ ବି ମଣିଷ, ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ବି ମରିବ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିରାଟ ଆଘାତ ହେଇଛି। କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା, ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ମମତ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ମୋର ମୋହରେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ସାଧୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗିରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜଣେ ସାଧୁ ବସିକିରି କିଛି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ କିଏ? କେବେ ସାଧୁ। କହିଲେ ସାଧୁ ମାନେ କ'ଣ? କହିଲେ ଯେ ସଂସାରର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରି ସଂସାରର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଧୁ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ସାଧନା କ'ଣ, ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ସାଧନା କ'ଣ, ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳାଇଛନ୍ତି, ବଣରେ ଯାଇକିରି ସାଧନା କରିକିରି, ତପସ୍ୟା କରିକିରି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିକିରି ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା। ଶରୀରର ବିନାଶ ହେବ, ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହେବ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେବ, ଶରୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ, ଶରୀରର ମନ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ରହିବି। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବିନି, ମୁଁ ଅମର, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୋର ବିନାଶ ହେବନି। କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଳି ପ୍ରଥା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ତାକୁ ସବୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ରାମଣ ମହର୍ଷି ସେ ବି ସେୟା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗୁରୁଦେବ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସନ୍ଥ କବୀର, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ, ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଅନେକ ଯିଏ ବି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଏ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ସଂସାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଣିଷ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ମଣିଷ ମନକୁ ସାତ୍ଵିକ କରେ, ନିର୍ମଳ କରେ।
ମାନବ ରୂପକ ମଣିଷକୁ ମାଧବ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିବାରୁ, ଠିକ୍ ସେ ନ ପରଖିବାରୁ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହିଁ, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାର୍ଗ ହେଲା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ନିତ୍ୟ କ'ଣ, ଅନିତ୍ୟ କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଅନାତ୍ମା କ'ଣ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମୁଁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ ହେଲା ସାଧନା। ତ ସାଧନାର ସଠିକ୍ ସାଧନା ସବୁ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ। ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକରି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଉ ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବାନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଯିଏ ମାନୁଛି ସେ ସଂଯମିତ ରହିବେ, ଆରୋଗ୍ୟର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ମାନିବେନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ, ଯାହା ମନ ତାହା ଖାଇବେ, ଯାହା ମନ ତାହା ପିଇବେ, ଜୀବନର ଅନୁଶାସନ ରହିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କଥାକୁ? ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଅଧିକ ନହେଲେ ଟିକେ ତ ଆପଣ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଥିବ ନା? ହଁ, ଟିକେ ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଟିକେ ବି କିଛି ବୁଝିଥିବେ, ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରରେ ନ ପଢ଼ିକରି ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେନି, ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମାନିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନିଲି କ'ଣ, ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଯିବି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ହଁ, ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଜିନିଷଟିକି ପଢ଼ିବି, ସେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପାଠଟା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବି, କି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମନର ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରିବେ, ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସୋ, କିଛି ଶରୀର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ସଂସାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇକରି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ନୁହଁ କି ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଳେ କ'ଣ ମାନେ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେମିତି ଆମ ହେବନି। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଅଛି, କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭଞ୍ଜଇ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ମାର୍ଗ, ନା କି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଯୋଜନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଉ ରାହୁଲ ସାର୍ ବି ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିଥିବେ। ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଯାହାକି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଜି ତୃପ୍ତି ଆସିଲା ମନକୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିଲେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆଜି ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାହୁଲ ସାର୍। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପ୍ରଣାମ।